راديو تيزيري. تمسبليدين أزل فلاوان سرماغ أقلكني كل يوم بخير. تاقي تذويلت ألا يبذون تجريط ومقارن أنشراح ذو قصار سرماغ تسادي من الوقت قازني لنا. تاقي تذويلت أدي بذون يلا 4 6 7 حلا مادة 8 تذويلت ندا أنا نقصر أنص أنشراح نساديت الوقت قازن يريون بيان سور تيلي غالا وحدي سور لي كرونيكوز لي كرونيكور يدي كل يوم شو سوجي لا نداوي يدي. Vous pouvez participer avec nous via la page Facebook, Instagram ou Radio Tiziri, autant un téléphone 07 58 46 57 83. Vous aussi vous pouvez participer avec nous. Vous pouvez féliciter les prochaines ones. وقبل نبدو نتصدي ريوت نتزليت فدنو على الغروين ذيني كفلهم وقيلتي كلتا الزهر ويدهم يلديثي بورة الولا ذا بريد ضروحاو ذكواغ هكيا وذي السرفة وذا نديه ننفكان أرفدا يا بني استلعقل الحيار يركبي الحير شبيرها مهبوال علام يدوير يفدلع حبار أروح بروحها الخصبر حيول عاوزاو يوقد يسندم وقال غاد التصاو اي غور المنام اي تجلا فيو ثورة يحزمع لما رأي ضرورو ماشي الساعة اربد وحلا باريس للعقل يتحيار يركبي الحير شبيرها مهبول علام يدوير يفدل حبار عيروح بروحها الخصبر حير باللوان ارميزون بلونش مثال بالحسناوي ايوي مثلنا تهمون ويضل ترجون وقد غدا يدران وذني غلبن القانون رفض غدا باليس بالعقل الحيار يركبي الحير شبيرها مهبول إهم نبدأ تذويلتنا سالي عمران يا في التفاليست العقلي ويتحير أنا ما سجلت ذوك تفاليزين وأنا راحت وغادي نزورو قاعد نحمل ويبغى دياس ويبغى يروح دونك نكون كلان ذاكي نبغى نروح وقاعد يبغى ندي تمور تبغى ندس إن شاء الله تمنى الثلاثة ذويت فرو إن شاء الله. إهم سارة Azul Flowers. Sarah avec H. H, il faut pas oublier. Moi c'est Sarah sans H et elle c'est Sarah avec H. Pour différencier un peu. Voilà. Azul Flama Sarah. Azul Aslama, تنويرتي مزولك في الأول مزول وذكر ديت محسسن يمسفليفين عندما لنا ما دقي في فرنسا في مورت الغربة ما غادي في مورت الجزائر أسنينا فنميرتنون مير تختارم مير تختارم تذويلتنا يختارم لا راديو تيزيري وساقيا داش بير كان صوت السعادة ضرام على الخري وي سي فري اكزاكتومون خطيت زعيف اكزاكتومون
c'est ce que j'avais oublié. حميد يقلن تفيرت ماشينين الحنفي وسي عزول في اللون حميد الحنفي عزول في اللون ثاني نون ايه عقبل كان يعني هذيك شمغذي ذويني وندوي غير كان عندها هضره شويط غف لو موا دو سنسيبيليزاسيون كونتر لو كانسير دو سان دو كو ايني مقارن اكتوبر غوز دونك يا لاسكواس يتسد يا اغورن اكتوبر يا لاسكواس là une campagne de communication de sensibilisation pour le dépistage du cancer de sein donc profiter نعرف فرصه ثقوني تدغر غاكوي في ذكر دي السلن يتمسفلين surtout pour se faire dépister ما كنزرا ثفعوش قدمارن تستوشي ميم في المزيين ماشي حاجه ولا وين مقران du coup اسنينير فرصه ثقوني il faut se faire dépister وكان انصح فيفر غف صحيح نغا كان ثلاث شوف c'est un rappel vraiment très très important et très très intéressant surtout les femmes sur la tasse quand même elles prennent pas trop en sérieux ça sincèrement je n'ai jamais pensé à faire oui voilà. Il faut qu'on donc exactement après il y a un extra تفهمض surtout si la winning link مور ساكنين tout à l'heure on بليك c'est toujours tabou الحوايج كاع عندها دار سنطوس في لا سونتي سورتو يدارن دونك دينيا قليده لك هي توقع هذا كاع sincèrement c'est pas un tabou ثمطوث كميني ثمطوث قشيشت il faut pas hésiter à en parler ce n'est plus tabou il faut pas le prendre c'est كتاس لي اسوسياسيون يقلنا تاسك تقريب فينيك تروحوا نثنير تلاوينا كاع باش سنتين نروح نتخدم الديبيستاج malgré que elles y pensent pas donc c'est important ça s'est évolué maintenant ça a changé c'est plus comme avant c'est plus comme avant et il y a des nerfs عندي ثلاث نعيط حذاين يثلث نغيت حذاين إغدي سالن إكسدران ذاك دي فرنسا نغدي Île-de-France il a le centre régional de coordination du dépistage des cancers en Île-de-France donc il prend en charge tout ce qui va avec le dépistage alors on est sur le site internet نواجي نفكر هكايا et هذا فهمتينا elles prennent rendez-vous ils vont les orienter et elles vont faire le dépistage à partir de 25 ans là vers l'autopalpitation إزمرنت هذا فهمت sur internet donc alors تغير جوجل نغير يوتيوب خدمت اوتوبالبيتاسيون يا سنتي ديفين لينا ذا شو تسوي خدمتي ولكن نثنتي كان مبغى تروح dans un centre de dépistage خدمت directement وحده سنت دخان voilà merci beaucoup Sarah je vous en prie الى قاس حبيبه صحيح ثنا bien sûr حبيب اخلع حبيبتي كل حملت الشمكه شويه تيتوش حبيب franchement Sarah merci beaucoup pour ce rappel c'est vraiment très très intéressant donc on lance un appel pour toutes les filles les femmes كني ناديه لا تكرا تصحيت دينيت pour elle c'est un tabou mais franchement c'est pas un tabou lorsqu'il s'agit de la santé il faut pas avoir honte il faut casser les tabous ماشي ما يروح الحال ماشي ما زين يفوت الحال باسكو دي فوا المذين يقول دوا سني السقر امان نوي اكيد الحال هذه شفوك ربي ويتيجي جالس وانا سبتنا كيا ان شاء الله تسجلوا انتم بيان صراحه انت صاحي في بالي فوالا ان شاء الله كيني حمل شطح كيسقان شطح ما يدي trop de sérieux كي نحمل عطا بصح من غنشرح donc je vais juste faire une virgule par rapport à ça on تفكر youth كيسقان une devinette كيسقان هذه استقبالي une devinette ذا شوت alors je vais dire أمرار يندح ودرار سام 20 secondes 20 secondes je vais dire أمرار يندح ودرار يندح ودرار ايوا شوفوا لهم انت كحلت نو apparemment juste la parenthèse apparemment la région تكمل la devine ah oui je vais dire أمرار يفقدوا مغار نو ينهزوا ذرار يفقدوا مغار بسبعة يشرر
نسي صغر وانت نضرنا دونك الى قصدر نقدر بالتبع الى قصدر la petite Kabylie exactement في la région de Pharaon donc voilà داكور جبل غمرار ينهز وذرار يفقدوا مغار بو7 يشرار هذا شو تساقي غروان غرنا هذا شبه نو تبع دونك سي با لا ميم سي با لا ميم جبل غمرار يندح وذرار كيما دي هذا شو نكي جو بونس بيقام كحل صح هذه بنتي برافو je n'attendais pas de la radie. Alors que j'en ai dit non. Elle a dit je pense non. Oui. Ah oui. Parce que voilà ça a le même. Qui n'était pas sûre. Alors on a imaginé. Ouais comme quoi c'est pas la même. Tu me خالف انت les régions ça y est. Mais c'est pas la même réponse quoi. Donc vraiment là je paye. D'accord. Voilà. Et c'est خير. الحوغ مس بودي يسقم شيد الحوغ مس بودي يسقم شيد Je vous laisse un peu parce que j'ai la réponse. La région est nominée donc. Mais normalement, parce que les devinettes, ça n'a rien à voir avec la région. Non, vous savez où? Oui, tu savais, il y a des différences certes, mais c'est pour ça que je te dis par عاود اعطيها أثارة الحوغ مس بودي يسقم شيد أمك زعما يسخم شيد يسقم شيد ça veut dire ما يحسيد ذاك الدار بلوكي ذاك الدار اش ما هذاك الدار هذيك تركبت الاسكاليي وي كاين اللي يلاه هضرات الساعه دونك خاصنا داك الدرجه خاص مسنا على بالك نقول غادي تابع انا غادي نسلم وانا شمال دونك ما نبدا تحفيظا نو سي با سا سي با سا عاوز ديك العنايه الحوغ مس بودي يسقم شيد قال مس بودي نكون قال مس بودي يسقم شيد مس بودي وسنقال نكون مس بودي مس بودي سي لا ميم شوز واو سعاد باش تتغوصا فكرت شويه لي زانديس تغوصا يستخدم داكور يستخدم تاكوز نو معليش راه ديك قريحه مسمار وي سنان فوالا ما كيسقمش يا دو ريبونس لا سنان نغ اسنان نغ اسمه سنان مسمار فوالا مازال ابغي كل شوز هو قناة هذا نتقطع نتولن واقي نورمالمون يسهل داكور واقي دايور سي لا لون كي ماشي كيتصنع هذا نتقطع نتولن قطعة نتولن غرها داكور بون سي فغي دي هي غروان ديك نكون هذا عندها غور نكون هذا بريد كاين غادي هو نتولن صافي الحوض سي توجور دي بريد سي لو شيما تكفو دار كاين يسميس بريد نقراس تزالغ ميس بودايور تقضيعه وديما نقرا بريد الحوض يكفو يارا ميس بودايور تقضيعه تقبيلتنا على فغيمون ريش قناة تقبيلت ماشي ورثي اللي ونس تقبيلت فوالا دونك فرانشمون سي امبورطون اون ابرون دي شوز بون كنتي نتيزيوزو كوكتاكيني نتيزيوزو بلو بريسيزامون لا نثيراتن سنثاكيني نفقايت لا بتيت كابيلي ابارامون لا اون في ان ايشانج اي اون ابرون فوالا دونك ديجا فوالا كيما لارفا فينالمون ماشي كيف ميم دان فيلاج à un autre c'est différent عجبنا oui non نقري وذاين سي بيان بس انا قطعت ولا بريد Et du coup, aimé film تسعر غني enfin سعر plusieurs mais تدينيور جدي طرح جدة لا تشطح لا شوت ça veut dire quoi je dis طرح يطرح زعما يضلق يطرح ما دايرش فوالا
جدي طرح جدالة الشطاح. انا جدي صراحه جدات جدات الشطاح. سميت شي سقر فكار دانا نديس صراحه تعاوسا يستخدم زيت ني بوكو بلوس ميثولا دا غنت لا يثذرينا كل القبايل نغادي يثذرين سومثا استخدام الدار شي لا مهرز نو لا مهرز تي ان بو بروش قرفض الشطاح هذه هي نغلب هي نخدم داير داكور مي لا نسمع سي وين اون فيت جدي طرح جدالة الشطاح اون فيت ماش نجاوبني الزرم وين تكسنا كنيك زيمر شو ثابت فضلتني ابرك ما تكسكني مغار فضلتني كيس نقار جدي باسكو ساعه لا بارب تما لا ريفيرونس لا بارب دونك نكوني غورنا توت فاسون لا ريفيرونس لا بارب تما جديه سميت تاضوتني ابري جيت شطح سافو دير تكس تاضوتني اي ثاقي سين ثاقي لا ديفينيتي سين ميتافور شغل ماشي د اللعيبه هذا وقلت سي عاوسي دونك اون ثاقي لا سيغنيفيكاسيون داكور Mais quand même, c'est une petite de mais bien sûr, ça a la des relation. informations vraiment importantes. Que sincèrement, je connais pas trop tout ça, donc j'adore ma devinette. des choses qu'est-ce que tu هذا الميكروين معنا ça me dit rien non un autre indice الحاجه نستخدم زيك مي كدنا ثاقي الثوره مازال نستخدم يعلون نو علون du coup c'est ذوينا ذا غرفال ذا غرفال ما تسيفي فك ذوينا طعام نين ما رادي تغلي ذا يرسلني فشو دي تغلي وينا ورا مي قالتي ذا تابي نو وي enfin mais sur la نقولة exactement هذه جدة ذا غرفال جدي طرحان جدة الشطح ذا غرفال وين قتلقنا يطرحان ايني سلقة ماذا قالتي لا ما عيني دي تغلينا كيف ذور اني دي تغلينا ديكو ذا نشتاق شرحت خليتنا كامل هذا برافو ميرسي en tout cas en français après Nadia c'est une énerve quand même. Alors, ça est seul. Je fais grossir, mais je ne change pas de poids. C'est quoi? Je fais grossir, mais je ne change pas de poids. Je grossis ou je fais grossir? Je fais grossir, mais je ne change pas de poids. Ben, automatiquement, tu changes pas de poids. Ouais, mais je fais grossir. C'est un indice, c'est que genre c'est une chose qui fait grossir, mais après le poignet de la hajjanus tfdila. Ah, d'accord. Je pense que c'est une pompe. La pompe soit شو نسوفوا الحوايج. Non, 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 non. تعاو سيتوا تشاين؟ Non. Ça va être chaud, là, finalement. Non, non, non. الحاجة تاع واش نستخدميت ما استخدمها الحاجة ني tu vas le faire grossir à toi encore plus. La loupe. Bravo. Mais quand même normalement voilà c'est la loupe, c'est une loupe. Très bien, très bien. Très élevé. Ça va ça. Bah oui. Non, les devinettes et tout. Oui, j'aime bien ça, oui. تقول في المخرم تاكم لي دوفينات قراون صاير جيدة ثموث تاع حمار بيض صاير يوف نعم في مبارا من الجوهر دغا صودا سلام سياقية صوص من الجوهر يدي تاكنا طاس تمسعرقة كيا دونك عطيت الصحة طاسي تسمكتا يعني سي ريسون ما كان لي غدي فرنسا سواليت حكويدة كتمسعرقة c'est bien, donc voilà la chance par contre j'ai pas eu cette chance mes grand-mères côté paternel et maternel مستتي رحمة ربي جايد اسمي ساعة 5 وقول ندير عمري واسمي ساعة 9 سنين donc j'ai pas eu cette chance ma mère aussi elle n'est pas très très forte dans tout ça donc حاشيني تحفظ كان حبيبين الجيران عاشوا donc mais j'aime bien apprendre inchallah on va améliorer on va tous apprendre ensemble je vais apprendre avec vous on va apprendre avec خاطر عندنا كنت زرام تاقيني c'est juste une émission qui a une promotion تاع ولتنا تبدو on بعد en direct donc vous aussi vous pouvez participer avec nous تساولوا تفكم les réponses aussi كونوير ما سام des devinettes à partager avec nous ما سام des informations aussi donc avec un grand plaisir
انا نروح حتى نسل تيتز اللي تاقيه واد نغال ترغروان قلاق توجور داقيه امشي قوغال ولكن الناس نعرف الناس إلا وسنا الزرام أسقر يتسكل القوت الحوت بعد يدي سقر جامي باين كويسي ضيفي دي تفيد لك شباك نشوف كيف كاين on va pas donner des bien quand même لان توجور هكذا كني اللي يتمازال مي مالوغوزمون لانه قاعد تفدي لان طاس تلاون سورتو تلاون القبائل طاس تاكين تسدي سنطوس ارحب اميد نسلا سريد لا راديو نتيزيري en tous les cas تيز ماتفغام تيز لاتين كيميل توجور سور لا راديو نتيزيري سمام صح مال جوجل اسخمم راديو نتيزيري بوين سمحتي تشوف voilà radiontiziri.com Nisam la page Facebook Instagram Radio Ntiziri vous pouvez aussi nous contacter par mail متحوجم الحاجة تتساعدي من غادي نساعدي نكون زعما ما تقدرش كاع على بوات ايميل tiziri.radio@gmail.com سمحتي نسقوا شي طاح مي صافا ديوغال ديوغال هذه حفظها تاع الحوايج نورمال تونك لايف exactement surtout الحوايج كويس انترنت numéro téléphone etc ça arrive merci beaucoup Dia pour ta compréhension
je pense que تستويناس وين نديريها parce que ça arrive. Non, ça arrive surtout que c'est des choses le numéro de téléphone il nous dit quoi le mec je marre téléphone مش هيدك ça numéro donc c'est des choses qu'on va apprendre à force de le dire انا احفظ. En tous les cas on تدعوا على بعد باش تماركي ما فهمها شوف هي فلان ندور على غير ما دي هي ايوا زراك كيف صحاب Ça va, tout va bien. Désolée, Sarah, تحياتي ما يدفك لا بارول. دونك يمكن ما كنا تسقسي واش الحاجه سبيسيال كذا السمانه كينيا تسخل عيكون تصلح حوايجك دار نجبي دار بها خادي مثل الحاجه سبيسيال تسخل عاد ليمانيتي الحاجه تهضر على الموند انتيير الموند انتيير ماشي هناك نيكس ثاني سميت مشى فيه سوز مول خادي خادي الحاجه سبيسيال كي تي ا كور بور تو الموند ماشي اسمنا غير اللي تهضر lundi. ماشي الفيسبوك ميكوبي لانت فيسبوك انترنت فوالا je suis pas forte en devinette mais ça va quand même je suis à jour c'est important les réseaux sociaux c'est la génération les réseaux sociaux malheureusement apparemment le ratio quand même نروح Facebook finalement on est vraiment accro كي نجي على التليفون je l'ai redémarré moi 5 fois انا je l'ai redémarré 5 fois mon téléphone je suis قادره نخمم على الانترنت ولاش لا 4G ولاش après finalement j'ai compris que voilà et des choses pour la fin donc justement voilà في الباقي يدير انك juste كرا سوايع نيفو مونديال عندك حبس quelques réseaux sociaux il y en a les réseaux sociaux les plus actifs comme Instagram Facebook ou WhatsApp donc اكيد نصارى donc nous connaissons les lives qui sont simples نوايس يعني juste des problèmes de connexion etc je pense ولاش ونقول هي رانا وي redémarrer le téléphone plus de 15 fois c'est vrai j'ai lu les commentaires يقول راشي c'est la même chose les données le redémarrer exactement Et jusqu'à présent, du coup, le responsable les réseaux sociaux qui marque jusqu'à présent, la raison, le bugger et des années Guinée. Mais selon Bloomberg, sur eco.fr, il dit qu'en quoi que l'estimation marque il a perdu 6 milliards de dollars. L'estimation, c'est l'estimation en quelques heures de bugs. En plus, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp. Donc, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Nous connaissons les jeunes qu'on est accro aux réseaux sociaux, qui personnellement, ils comptent tu n'es pas très 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 accro aux réseaux sociaux par rapport à Kiné. Je suis vraiment très très accro là. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps sur Facebook, Instagram. Enfin, c'est Instagram à la Facebook. Voilà. Après, finalement, c'est Kiné un jour, personnellement. Je vraiment faire des manies ou des Netflix, ça tout l'air un film. Après ça, quand même, c'est pas faire قايد الكود نتفليكس خاطر بس حتى ما دور بس انا نتفليكس كي الكود ديال انا bien sûr exactement je pense que j'ai fait une sieste j'ai préparé un truc je me souviens pas je suis pas très sûre ça veut dire que je suis pas très très accro alors je dirais quoi ماشي مليح mais quand même comme tout le monde à mes heures perdues je me connecte sur les réseaux voilà mais je suis pas accro tout le temps on a d'autres trucs à faire mais quand même j'ai des trucs à faire mais voilà je suis très très accro à les réseaux sociaux il a pas نقصها d'ailleurs يمكن ça tombe bien خاطر مي نروح نكري les réseaux sociaux لي ديال الكوفاتورage donc j'ai profité papoter شويه هكا ذاك كل دير alors que avant j'étais sur mon téléphone mais عندها حصه مليح تمدي ثاني جوي 8 ونص الكليه المومون نيس كونيكتير ما كذو خمنا ما كذا لي زامينو
دونك ورجع على الميتي درن Ah oui, c'est autre chose الحاجة c'est vrai مدينة ثم ديس j'ai تحوسس يمكن heureusement il a le Viber d'ailleurs oui il y a Viber donc bon ça voilà bon même si je suis accro à Facebook Instagram et tout mais j'appelle toujours mes parents chaque soir sauf que ديك التنين كما سن 3 heures de temps هضر عيد c'est 3 heures 3 heures de temps نهضر خاصة في النوس انا دي فوا خاصنا نهضر جار كان تليفون نتولى غير تولي دونك ونسني شويه justement donc يليون زينا يديكوفري donc il a cherché je te repose la même question d'hier حاشاك نيجي كيف ça m'a eu touché ولا مليح parce que خدمة donc jusqu'à 17h30 plus nous marque le TER تطفى le TER qui prend jusqu'à 45 minutes donc وصحو صغيرة parce que de toute façon il y a pas de réseau elle met كذا سخام donc j'ai envoyé des messages il a eu la minute خاطي ça marche pas donc après je sur YouTube j'ai vu que tu voulais un bug international parce que c'est bon je m'en sacham et puis il a direct et puis c'est tout c'est en fait c'est ma routine après une kizada mais je suis pas très accro mais la حاجة qui est beaucoup plus intéressante العيبة ذيك خدمن الغيزو يا بلا ما سعان يخدم نظن vraiment il faut que le bug gagne attention les vidéos et des fronts عندها العباد bien sûr il se moque de cette situation mais c'est bien افهم من العباد باللي كاين لي ريزو ياغينيا ماشي الحاجه اكذومن باللي الحاجه زمان تروح d'un jour au lendemain parce que العباد يكخ من la carrière sur les réseaux sociaux حاجه chose qui est dangereuse en tous les cas à repenser. On va pas nier tout ça, c'est ce qui marche dans nos jours aujourd'hui. Il n'y a que les réseaux sociaux. Le marketing digital et tout. T'as vu il y a des gens qui arrivent à vivre de ça. Après, voilà, on n'est pas là pour juger, mais voilà. Après, exactement. Oui, effectivement, déjà, on a classé une radio web, donc on se donne sur les réseaux sociaux, etc. Mais il a, je pense, la carrière autrement au lieu de tout dépendre des réseaux sociaux parce que c'est les qui quittent carrément leurs études juste consacrer le temps Instagram c'est bien d'avoir donc mais c'était vraiment c'est vraiment suite j'aimerais bien de récupérer les vidéos sur les réseaux sociaux mais puis là il va donc réagir vraiment الهبال وصراحه كون grand entourage نون ما حسناش خاطر déjà on est des simples personnes ماشي des personnes connues يمكن surtout que je suis très très accro à les réseaux sociaux sincèrement حسراس قرا في الدروشه mais heureusement ça me dit donc j'ai pris mon temps j'ai vu un film après sur la cinéma ولاني واسكني كرهتو bon فوال d'à peu près ما داكني شويه après on n'arrête pas de s'envoyer des messages avec mes amis oh en fait moi de la connexion j'ai l'oxygène respirer يعني c'est important même penser كثمورت parce que chaque période le bac تكسنس la connexion pendant une semaine donc c'est important la connexion quand même buggy tu veux dire mais la connexion certaines périodes de temps dans donc la journée donc c'est important d'aنا نخمم وين جاك نيك تمرت امشي تعيشين لي ماما ياكي parce que chaque année le sujet est des touralettes mais pendant la période c'est pas كاسين داير نحكس la connexion donc c'est gain donc voilà d'accord merci هذا كي نخطب نخطب الحاجه نظن vraiment voilà blague mais ماشي tout de suite دوغ الغريبه ني وين كي شويه سمحي كان ساره كاين بغي غتتبع جوست ابري دي هذا شو درنا حنا نقولوا لنا نايمه s'il te plaît نرد تتبع كان دي هذا شو درنا خاطر داينا دي تبعنا واليس شو ديدس دونك فنات بلي لي ريزو سوسيو ils étaient coupés سلتناين sauf que ماشي يوك لي ريزو سوسيو دونك نوالا بلي غطاس جوستومون مي كوبين فيسبوك انستغرام واتساب وغالنا تويتر d'ailleurs تويتر عندها ils ont fait un tweet ناس bien
bienvenue pour les arrivants. C'était drôle, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. McDo, les commentaires, c'était drôle. Justement, c'est un réseau qui n'a pas été coupé. Donc, c'est un réseau que tout le monde n'utilise pas parce que c'est un réseau plus professionnel de LinkedIn. Oui, bien sûr. Alors, justement, c'est le but. Connaître dans la donc LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, donc c'est plus orienté professionnel. عندها زعما تحفظ تصل الحوايج اما واذا كيتنادي نخدم واذا كيترك روتين واذا كيبغى كان هذه السنين يبغى غادي يتبعنوك جديد لا تكنولوجيا انا جديد dans différents domaines. الوالين داغون نمشي يلحوا le recrutement شو les domaines يلحون plus que d'autres d'une année à une autre. زعما مديس داغون تكري ما سي في تبارطاجي لا سي في tu vas créer un réseau t'ajouter dans le rachien خدم soit des domaines dans des amis à toi bien sûr. Tu publier dans le CV tu seras contacté. Donc Kini par exemple, je l'ai utilisé personnellement pour mon stage, pour le travail aussi. Donc j'ai été contactée sur LinkedIn. Donc là يعنونا طاس المدن واذا كنت كيقارن ديال اليونيفرسيتي تحاول تجينا كماد لي ستاج نسن ماذا خديم داغون واذا كيتنادينا خديم et même pour les jobs كاع يمشطح حتى سي دي تبروبوزين لينا. Je pense c'est un réseau qui se développe pas mal les dernières années كاع خاطر توالير ذاك طاس بصح حتى سوتي سينالا mais plus puisque c'est plus orienté professionnel. Je sais que Jan Laïvad bien sûr voilà. Sur LinkedIn, il y a des formations aussi. Il y a des potes et des proposines des formations gratuites d'une journée, d'une demi-journée. Avant il y a une semaine, ils avaient proposé Youth, la formation digitale justement. Donc voilà, c'est qui est personnellement c'est LinkedIn parce que voilà, c'est important. Surtout les étudiants parce que c'est très important. L'un est responsable les simples des employeurs etc. Donc تيزيتي نرى au lieu سقسين gauche droite c'est un direct la source même يون ما يبغى يون ولا الاخر ديك ديش لي شو انا ما كنت هي الهضر ديش oui ça va ديش لي يا حبيبي سمحتي لي نرد بصح كني دناد واذا كي بغانا زرنا في زرنا خديم كاع على خدمن شو خدمنا ديس pour avoir de l'expérience pour avoir des retours d'expérience كذا كي قلنا déjà dans le domaine. Donc c'est un réseau كاع تحضر تكونتاكتي طلع الدنيا au lieu تحضر فيسبوك انستغرام qui reste personnel. Donc دينا العيب هذوك تبيبلين لي ديبلوم نسن اين خدمن دي دوني نسن ندغرا انا الكليه. Donc c'est pour ça ça reste intéressant. Donc tu crées un réseau et vraiment il a les étudiants يوكا دايرين sur LinkedIn. Donc LinkedIn c'est un réseau social c'est un réseau social spécialement professionnel. Voilà, c'est gratuit, libre service sur Android, c'est très important. Merci beaucoup. Donc voilà, LinkedIn c'est un réseau social. Je pense que les étudiants, personnellement que je connais pas ce réseau social. Tu le connaissais pas, voilà tu le connais. Voilà, je le connaissais pas. Voilà. Donc personnellement je le connaissais pas, donc c'est important. Je vais l'installer, c'est important. كنت زعما تدويل تاعي نسوي ديك لي انفورماسيون تري تري انتريسونت او ميم طون ديك قصار نشرحها نص يمكن يحملها توجور خما شطح هذا رزع شطح لو مومون تري تري سيريو يمكن اسفا كل سي لي ريزو سوسيو بوغ وين دي astuces de beauté كان زعما تاع حداين عطيتك شكاين نغلا لا بوش بو لا بو اي تو حتى احمد قلنتي قلت ماشي ني ديت تسفيق خاص ركز بس الحال يسفقيت alors donc تنيك سان يا حمله ولي ديك تنافس كامل لقيت كثر ديجا كنت لقيت نتنافس نعرف شحال
Alors, donc, d'abord, si je peux finir les cheveux gras. كاين يوث les cheveux gras Oui. donc les cheveux gras يما نايمه ما صدقش بوفيك زيتن تقالك سنه شبوف ديك زيتن لا تيروات الحفاظ اسقا زوجتا يا والله انا حاله زوجه بس انا حبيك بيان في apparemment والله زوجه غاديه ما في زواج معليش سيدي ما تتزوجش تخدم هديه فعل اه لا لا دونك بعدين نيسان شبون زيتن franchement c'est à éviter déjà les huiles mettre de mauvais parce que comme les huiles ça nourrit les cheveux donc c'est à éviter les huiles la ma va être de mauvais que ça les cheveux gras mais va te mettre les huiles à éviter de toucher la racine surtout que la racine généralement beaucoup rapidement donc vous pouvez juste être observer les points dernier ça dernier le jaune d'œuf le jaune d'œuf يتكس يتنقص le gras واش بوف le jaune d'œuf هذا الجون d'œuf bon تلوي ما تخدم واش بوف نخد تجم pendant 40 à 45 minutes après vous pouvez le عندي نغليت ملاني نسمع 50 ميل الريحه اللي امس نخدمها ساعه إنيس يو انستغرام اللي تمنس لو الناس حماي إنيس سيملالي نتورا 45 ميل إنيس اون ديري كي شكون صداخل معنا كي نفاصل معمو دي فاس ما تفا دي فاس لهدا واحد المطه ملي تمسيني كنا اللي تملين عليك ما تخدم واش بوف c'est vrai les commentaires de maman 45 ميل مساكين non bah voilà peu non sinon Oui, ça bien sûr. voilà ça éviter de ça نعدم في الفرينه واش نعرف انا la recette travail petit gâteau sinon pour les cheveux secs عندك ça les cheveux secs كمينادي alors les cheveux secs sert de l'huile d'amande l'huile d'amande aussi c'est très très bien pour les cheveux sert aussi l'huile d'olive à trembler et tu le laisses pendant 40 à 45 minutes tu le rinces L'année مزمر تقدر تسبورتي نزارة أنتي نتي تسبورتي تقريبا au moins une semaine sans doucher tes cheveux. Ah oui, la cure de sébum. Voilà, la cure de sébum. نزارة مشبوب il dégage une certaine matière naturelle qui s'appelle sébum. Le sébum franchement c'est très très il est مشبوب. C'est un soin pour les cheveux et c'est un zit naturel. Donc pour les cheveux mais les savages peuvent gras et tout c'est à éviter de doucher tes cheveux 2 jours 3 jours donc il a déjà كنشطح مش غادي ديالكم mais le زيت المجبوب il a vraiment il a d'ailleurs sur TikTok حتى سيدي خدم لنا زعما خدم تيك توك مع زعما sur les réseaux حتى سي خدم زعما لي كور دو سيبوم تخدم تسمى الباركور ني الناس تقيم une semaine 2 semaines او سي دراج بوفيس ستيني خمر une cure de sébum voilà ثاني sont réparés mais je veux غالي نلقاقيف وغالي mais c'est vrai pendant le confinement voilà pendant le confinement qui est cure de sébum personnellement j'ai des cheveux ماشي دغا sec j'ai des cheveux secs mais je laisse mes cheveux moi 5 jours sans les doucher après تندوشها تحس راسن vraiment رقيقه ساعات الزهر كي تجاش بوفيو 5 ايام تزاد وغزيت Voilà donc je ne sais pas pour aujourd'hui donc ثاني مرحبا مع السلامة تفايدنا كيف donc كان نشطح des informations importantes مادام نشطح هكايا اكيد الظلام ليميسيون ياكي سي ليميسيون عندنا نساعدي كلش ايه كون جات سلمي اتزلي تساقي ودنو على الغروال ايتيكلت النظام
قبل دارون إثيكل النظام الوقت جاي نرشطوح donc Sarah une autre chose à partager avec nous et avec vous donc Sarah شو تبغى لو كان ساعة تصل الوقت إلا هضرات في لاس لي ديتاي مي بون يجي الوقت هاد هضرة كان بريامون كان كنيس قارن دونك سيتي سور جوست اون سيري بيسك نهضر في لي ريزو سوسيو في نتفليكس ايتو في لا سيري خدم البوز مونديال تاعي سكويد جيم مع لو جو دو calmar المقارنة الفرنسي دونك لا سيري يا غينيا elle était classée parmi les premières séries les plus regardées dans le monde après la Casa de Papel et Marxès même détrôner la Casa de Papel ثورة نتيتها من زوج et هذا شو يلهان الجو ياكي c'est que ça nous a vraiment surpris donc يقول لك في زرانا راه نغوثي فرجنا راه alerte spoiler parce que je vais spoiler enfin je vais essayer au maximum de ne pas spoiler aux gens exactement qui ça spoiler du coup sur la Casa de Papel voilà la dernière j'étais dégoûtée ميقال بصح وي اسمه طوكيو donc arrêtez voilà exactement et du coup voilà donc la série est gagnée le 17 septembre قاعدين du coup ça fait à peu près un mois de ça le créateur de Glassy Smith Won Dong-hyuk en fait il de 2008 la crise économique en Corée du Sud et partout dans le monde d'ailleurs donc la crise économique du 2007-2008 touché كيف حوزة كيف ثمورة دونيث et puis يثبتيد لان بزاف اتصل غاشيان قلنا سورondété ناقص ساعان دي كريدي un peu partout dans les banques تايل الناس العباد تايل الناس نيفريمن et du coup voilà le jeu يغينيا يدور في ذريمن في لا ريلاسيون يسعى ومدانا كذي ذريمن هو ني البوين اذا زمرت اتروحظ العجلني ذريمن اذا ذريمن يكت كونترولي لامدان سورتو دون الموند كابيتاليست هو شون غير نوض ذريمن يغيت كونترولي. Et voilà, ça va surprendre beaucoup de gens pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Donc, j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y le regarder et vous n'allez pas le regretter. Donc, voilà. Merci, Sarah. Merci beaucoup. أول صراحة الكوتينو avec une blague j'espère que ça إلي ميلي ونمغارين سنانيات خمض سنين خاتيا يقارس نزمر غارو جاي دارو نيمل ميديكوس كن راو غروس نيمل ميديكوس كن راو غروس ديسيدن ديسويسا سنين ننسيها مسكين أنا حس سنين